So guys, ini dekat pier dia. Okay, Hakodate Saya suka di spot dia sebab dia cantik. Dia dapat gunung-gunung semua. Itu Mount Hakodate kat atas atas tu. Okay, saya dah pernah naik lah dulu, so takkan naik lah kali ni. Alright, so dulu ada platform dekat sini, tapi dia orang dah musnahkan dah. Dia dah lama kan tak datang. So memang tengoklah longgokan ais tu. Alright, so tu ialah JR Hakodate Station. Saya tinggal dekat Toyoko Inn, depan APA tu kot, belah-belah sini sikit. Tak jauh lah dari sini. So saya just bermalam dekat Hakodate ni basically untuk macam transit je lah. Maksudnya saya nak ke Sapporo tapi tak larat nak go all the way. So instead just transit je dulu, okay? Bagian belakang. Tadi saya visit bagian depan. Bagian belakang macam biasa lah. Dia tersorok ni. Kurang visit. Cantik pertama. Ambil gambar sikit. Saya stay. So guys, sekarang ni kita nak menuju ke arah Mount Hakodate. Tapi saya tak pergi Mount Hakodate lah. Nak menuju ke Brick House, Red Brick House. Okay, nanti sampai sana saya akan sambung video. So guys, dah sampai. Ni area Red Brick. Okay, kita tengok bangunan lama.